Welcome back VAC Voice Against Corruption. Firstly, public kan ge moi apni kan ge kotha kol mon hoado. Konba manu kan bra, konba group of people ta kan bra koanishna. Moi PMAYG laga ekta leader negi. Moi bra edu benefits kan lead kuri ase negi. Moi bra ta kan ge tani asuni guna phapna kuri na nichu bo jaga etu koi thaka kan moi huni thaki ase. Moi laga backbiting mula kisa ko moi huni thaki ase. Etu karone naga manu kan sob ke kol mon hoado. Moi itu beneficiaries bin nohoi aro moi itu la voice itu ge lead kurigena itu la leader ekta nohoi gena first apni kan ge de jana dia ase moi ekta chutu mutu youtuber ase naga society karne moi khala future karne moi nijur karne phapna kurigena mula phapna share kurigena mula youtube channel ena hai dagi kitia khor chuli ase to moi kan itu khor chula laga itu joy metawole kosis kuribo na itu kundu machis pra chuli ase bole itu machis pisaribo mukan ekpar dimag phapna kuribo lage moi ki amni kan leader ase phapna kuri ase moi brakai kuri ase phapna kuri ase moi ki kobo gona phapna kuri ase mola mukhe bon kuribo gona phapna kuri ase eneka hoisu bole mukan society ko bahalo bole nai moi ki amni kan thurigen na amni kan kina question hutilebi moi to itu kobole ase moi ki eku nai manukan ba ki kobi kwa moi itu koi ase goina with proof moi amni kan itu koi dibole ase beneficiaries kan kunba manukan busti de kunba busti ke to bisi jun ba di dise ek jun dujun ba to dia na itu karone sob busti manukan itu kan ki pressure dia ase busti ke ha jo kheti ke jabi ta kan sorom pai ase guise church tv even church tv itu la opor warning dia ase guise sunday de church te du opor warning di एक दिन संडे के खेती के जाए था हादो मन आराम कोई ना शांति बरा पीस प्रेस एंड वर्शिप करो बगन आहा इतु गन बे इतु लगा प्रॉब्लम कोई ना इतु लगा डिमांड कोई ना की करू बना कोई ना मन दु कुनबा तो गुस्सा कुनबा मन बिया पा सब नागालैंड बुस्ती माचोरे इतु लगा टेंशन दो पब्लिक के आसे इतु करने मोय एज ए न्यू जनरेशन मोय एकटा यंगस्टर हो गना मोय एकटा यूथ हो गना moi kan naga society kinnaga ake jaile bhal hobo na goina moi huru level de phapna gura manu hobra etu to koile bhal ase jaga no hobo karne society bhal hobo karne itu to koile bhal ase goina acha moi koi dibo apni kan koise gulo moi koi dibo na moi social media platform de na koi dia laga ase holibi naga manu kan olda moi bra koise niki moi itu laga leader ase niki moi bra lead kuri ase niki goina moi laga piche age piche goina manukan age de jai ase ajikali social media be ekta aina nisna ko chaga bi lokaw na pare itu bi moira galti noy apni la galti noy dunia ine ka hoi jai ase itu bi ekta moi khan bona laga ishor bra tai laga coming no ha age de moi khan biya kam kuri thaka bra moi khan ina ka kuri ase dai gona jani buli tv ko na social media laga be itu bi ina ka bonai dia nai gona time time moi phapna koi to ina ka time de nichula galti accept kuri na nichu pra bonna bo gona phapna kurbola jaga de kon galti kori ase itu manukan kithe be accept na kori apni kan itula opode public kan mon biya paigen na mon khushi hoge mon dukh hoge na ta khan ki step lobo hoge na legally court case kuri gena noile department ke ki report igena itu opode berai se gusi bole do kiman biya hobo naga manu ekpar phapna kori sa पहिला ला जमाना निस्ना हमनी खान तो ना जानी थकेबो हमनी खान तो ना बुझी थकेबो कोइना मु एकला बर जानना ननेगी मु एकला लगा दिमाग फाल असनेगी इनका फपना गुरा देम दे एकदम एक्चुअली मतरे मिसअंडरस्टैंडिंग होबले बेसी चांसेस चश्मा काला लगाई लोगी ना निचु बेराय आसे मानु खान के तो राती आसे कोई आसे आपने निचु चश्मा तो काला लगा आपने तो काला दिखी आसे बोले भी मानु खान के আপনি রাতি আছে কই আছে এতু নিছনা তো নকৰিবি না দুনিয়া মানুখাত কিমান কই আছে দুজন তিনজন বা দেখিছে গুলি এটো একটা উইটনেস হৈ যায় তো এটো তাকে দেখাব কোৱা আছে তো একবাৰ একসেপ্ট কৰিবি না কিনকা ভাল হ'ব এটো একবাৰ ভাবনা কৰিবি না এতিয়া আপনি কানকে মই কৈ আছে পইলা লাগা ভিডিও দি কৈছে কোনবা জাগালে আরটিআই বি অলরেডি ফাইল কৰিছে ও আরটিআই ৰিপৰ্টে একো ডিডাকশন নাই কৈছে ও কোনবা জাগাতে আরটিআই অলরেডি ফাইল কৰিছে ও itu opore iko deduction nai kuisio holi bi still idia konis even church tv itu la opore demand kuri ase kuisio to
department ba deduction nai ko ya ase busti laga council chairman khan busti la leaders khan ba to itu opode thamadam aro bi itu deduction gane demand kuri ase to moi khan communication ku jaga de gap hogena ase itu moi khan understand kuribo lagio itu understand kura nai gole to moi society bia hoi ase yo moi ko to itu ase de itu gane ajibi naga leaders khan naga dangor dangor manu khan apni khan bi request kuri ase PC request kuri ase amnen itu opor ekpa bhabna goisabi itu opor ekpar kotha kobim public khan gi amnen ki ase na ona tan gi ekpar hoti sabe ta khan ki la kandi ase kugina ekjon biya ko alap to ekjon ko hota hoti goina understanding ba kam koi chule to mukan society to bhalo hobe na mo ena bhabna koi PMAY jila opore amni khan gi ejabi mo clarify kuri ase mo PMAY jila ga leaders pin no hoy mo PMAY jila beneficiaries pin no hoy mo as a common man machore bhal hobo garne peace hobo garne mukhala society bhal hobo garne itu ki ase itu opore mukan kobode koina moi ani dia laga ekton ekta horu manu ekta ase itu garne misunderstanding no hoigina ija ko anisna main topic kedo na pungsigina ina koi thaga temde mukan society pia hoi jesu bole to mukan so pore pia hobo itu garne achibi request kuri ase itu opore so manu bhabna goina aru public kan gi request kuri ase leaders kan ba ki decision loi ase ta kan ba ki koi ase apni kan be itu ge understand kuru bole try gorigina iki logode itu opore Nagaland de basic problem hogena ase itu opore basic kotha olagena ase to moi kan sob iki logode actually hota hoti goina bhalo kotha goile bhalo hode goina aru bi amni kan clarify kuri ase moi itu ge iku lena dena nai moi beneficiaries pin no hoy moi leader pin no hoy moi balik kra no hoy goina direct itu beneficiaries kan laga kotha ase goina apni kan ge etia beneficiaries kan kotha kobole ase beneficiaries aro leaders kan machore kotha kobole ase etia moi ge iku lena dena nai goina itu bi amni kan janai di ase